Muhammad Isa untuk mengupas, membincangkan tentang topik berkaitan dengan YouTube as a method of online teaching and learning. Dipersilakan Puan Siti Farizah. Mute sekejap ya. Puan Siti Farizah, unmute dulu. Okey, dengar ke suara? Okey, dengar. Okey, silakan. Okay, hi. Hi, Assalamualaikum, salam sejahtera and good morning to everyone. I am Fariza. I am currently streaming live from Putrajaya. By profession, I am a corporate communication officer in Jabatan Pendidikan Politeknik and College Community. And today, thank you so much to Unit E-Learning PTSS kerana menjemput saya pada hari ini untuk untuk discuss tentang methods ataupun pengajaran melalui online videos dengan menggunakan platform YouTube. Okay, so as you can see, today our discussion will be berkisar tentang buku yang dinamakan YouTube Online Video Marketing for Any Businesses. So this book was printed, I think first printed in 2010, but I think the content is still relevant until today lah. Tapi kita akan sesuaikan content perbincangan kita dengan buku inilah, okay, from time to time. Okay, let me share you the slides that I've prepared for you. A little introduction onto the author. He is Michael Miller, and he is a successful and a prolific author, and he is known as writing casual. Casually maksudnya the style of penulisan ni memang senang untuk orang membaca lah, dan beliau banyak mengeksplainkan variety. Macam-macam topik dia pernah kupaskan, but among the books that that attracted me the most from Michael Miller is about YouTube lah. Okay, so sebelum slide tak nampak slide? Oh, okay. Are you sharing the slide? Yeah. Hold on Okay. Share screen, start bekas. Okay, can you see my screen now? Okay. Okay. Alright, sorry, kita recap balik. Okay, so today saya letak je dekat sini online video marketing for any businesses, but actually the knowledge that is embedded in this book can be practiced into education as well. Okay, so a little preface of the author, which is Michael Miller. So dia dah banyak menulis buku-buku yang range of knowledge dia berbagai, tapi yang saya fokuskan kali ini buku penulisan daripada beliau adalah YouTube for Businesses. Okay, so sebelum kita pergi jauh, saya nak tuan-tuan dan puan untuk lihat the overview of our discussion for today is that there's only 3 yang akan saya highlightkan. Yang pertama adalah reasons to publish videos on YouTube, whereby ada banyak sangat platform yang ada, tapi saya sarankan you all untuk gunakan YouTube sebagai medium untuk publishkan videos. Seterusnya adalah YouTube is a multi-purpose with millions of users. So di mana ada banyak population, meaning banyak where there are eyeballs yang banyak untuk menonton you punya produk ataupun video, whereby the reaches and also dia punya jaringan penyebaran maklumat tu lebih bagus lah. Dan kemudian yang terakhir adalah how to start your very own video. So this is a little bonus that I would like to share with your audience on how to start your own video production in a very simple manner. Okay. First of all, have you heard Gangnam Style punya videos? Okay, for your information, the science behind it, what's the fun fact of this video, it became the first video to reach 1 billion views in 2012. So you bayangkanlah, ini adalah the spark of YouTube, di mana orang dah mula realise, yes, this is a good platform for us to do promotions ataupun amplify any messages. Okay, this is a video from Korea Selatan, from Psy, Gangnam Style. And the next one is Despacito. I think this is one video, one music, one song yang memang famous di kalangan anak muda pada ketika 2017. Dan video ini adalah yang pertama mencapai 3 billion views in August 2017. And since then, it has surpassed 4 billion in October 2017 and 5 billion in April 2018. Dan currently, and in February 2019, dah 6 billion. So you imagine lah. Sebenarnya orang yang menonton ni dia tengok banyak kali. That's why dia punya reach tu menjadi tinggi lah. Okay. Dan seterusnya, kenapa saya mengatakan YouTube is the buzz now?
most of the videos published in YouTube are amateurish. Maksudnya, video-video yang dihasilkan dan diupload masuk dalam YouTube ni bukan dibuat oleh golongan profesional semata-mata. Tidak. Macam example yang terdekat lah yang tengah viral sekarang di Malaysia adalah video yang dibuat oleh Pavitra kan. Pavitra yang buat video pasal masak-masak dan sebagainya. Simple sahaja. Tripod pun tak ada. Dia pakai camera phone, smartphone ni pun tidaklah kata yang the latest cutting edge punya teknologi. Tapi the content yang dia buat tu, mungkin dia punya personality yang dibawa dalam video tu membuatkan orang Malaysia was kind of smitten lah dengan dia punya content. So now dia dah ada more than 100,000 subscribers. You bayangkan, dan as simply as that, YouTube boleh bayar you. So you're like making money out of that. Okay. And yes, in YouTube, orang tak kisah produk ataupun video yang you hasilkan tu bukan daripada a touch of professionals. Sebab people want to see real stories. So kalau kata mereka nak tengok something yang ada touch of professional, they should watch TV ke, watch films dan sebagainya, drama yang benda yang memang dibuat oleh production. So apa yang you all tonton di YouTube ni adalah something yang memang dibuat oleh amateurs lah. Okay. Dan kemudian YouTube was when it started in 2005, it was much smaller than what you are seeing now. And a little sejarah sikit pasal YouTube ni, it was formed by 3 former PayPal employees, which is Chad Hurley, Stephen Chen and also Jawed Karim. So all of these you can just read through lah. Okay. And also evidence why you should use YouTube as a platform of you to produce videos. As you can see here, dia punya pie chart, the graphics that I've shown here, 37% which holds the biggest pecahan dekat sini adalah terdiri daripada age 18 ke 34 tahun. And I believe most of them who's here with me today is from the education punya line. So your education, higher education maybe. So umur 18 ke 34 ni adalah umur yang memang para pelajar yang berada dalam IPT. So it's good for you. So it's good for you to have videos to put inside the YouTube. Okay, this range of age memang sesuai sangat-sangat. Dan for information, YouTube ni dia ada apps kan? Dia ada apps yang boleh simpan dalam smartphone you dan you tak perlu ada account untuk you view apa-apa. So kalau kata Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter, mungkin you kena ada account, you boleh view dan sebagainya kan. Tapi kalau kata YouTube, you just login saja, you just masuk saja dan boleh tonton. So which is very handy lah, mudah easy access. Okay, kemudian understanding your business. Is it appropriate to promote your business ataupun your product using videos? Okay, business big or large can actually benefit from marketing on YouTube. Okay, this is because the cost of posting videos on YouTube is free, memang zero, tak ada cost. So YouTube tak charge you apa-apa untuk you upload, host ataupun stream videos, unless kalau kata you nak buat boosting ke ataupun you nak ada nak masukkan advertiser, tu lain cerita lah. But basically the foundation is free. Okay, and the only cost that yang you keluarkan adalah untuk menghasilkan produk kreatif tu, whereby you actually can control the cost, whether you nak buat it low cost ataupun zero cost. You can just buat sendiri saja video tu, ataupun kalau you have budget and you want a professional touch, you can hire someone to do the videos for you. And of course, from what we understand, overall YouTube marketing is affordable and virtually for any businesses. Okay. Next, YouTube especially for brand awareness. Okay, a research done by Millward Brown once said that in his research, online videos are better at imparting brand awareness than our traditional TV ads. Okay, so this is the percentage and they share. And experts believe that this is because online viewers are more engaged than television viewers. Maksudnya dia ada two-way interaktif. Maksudnya you boleh komen ke kat bawah kan. Atau kalau kata you tengok TV, ads, iklan you hanya tengok one way sahaja. That's it. You tak ada nak leave impression, tak boleh. Tapi kalau kata online, YouTube especially, you can actually leave comments down there. Kalau video itu memuaskan ke, video itu appealing pada dia ke, video itu tidak bagus ke, they can actually comment dekat bawah. So this is why, if you post videos or promotion or anything yang related untuk promote your brand ataupun nak sebarkan maklumat, it's best to do it online. Satu lagi, orang boleh control. You know orang zaman sekarang ni, dia tak nak benda yang kawal dia nak kalau dia mengawal benda tu. Dia boleh tengok anytime, anywhere and any place yang dia nak. Tapi kalau kata TV, you have to control. You have to follow the schedules and so. So itulah antara kekangan yang ada. Okay, kemudian YouTube especially for brand awareness, yes. Brand awareness videos are typically entertaining, using soft sell approach to ingrain the brand's name and image in the minds of the viewers. Maksudnya dia bila promote satu-satu produk ataupun brand, dia tidak buat secara terus, tapi mungkin dari sudut menggunakan teknik storytelling ataupun humor dan sebagainya lah. Okay,
So how is YouTube usable to all? So these are the 8 elements yang Michael Miller proposed to us what we can do with YouTube. Yang pertama, YouTube for brand awareness, which kita dah discuss earlier tadi. Yang kedua, YouTube for product advertising. Yes. Yang ketiga, YouTube for retail promotion. Yang keempat, YouTube for direct sales. Yang kelima, YouTube for product support. Yang keenam, YouTube for internal training. Yang ketujuh, YouTube for employee communications. And yang ke-8, YouTube for recruiting. I'm really attracted lah with the 6, 7, 8 tu. Internal training like we are doing now is on Microsoft Teams kan. Tapi I was being told by a friend of mine from a big company lah, conglomerate. Dia cakap they actually use YouTube for their chairman untuk bagi weekly punya ucapan. And then it's being watched by a very small circle. So there's a mechanism how you can actually post videos on YouTube and only for certain people saja boleh tengok. Yes, there's a tool. Nanti kalau kata if we get time, we can share how to do that. Okay. Kemudian ada employee communications. Yes, sama-sama macam saya katakan tadi juga, communication di dalam satu group yang kecil. Dan kemudian recruiting. Ini saya juga nak bagi idea juga mungkin kalau kata musim COVID kan, banyak benda, banyak aktiviti terbatas, you tak boleh nak jumpa face to face sangat. So what we can do is, employers maybe dia nak recruit new staff, instead of opening for face to face punya session, why not do videos untuk interview dia. So this is I think one of a new way to actually recruit your staff to come in. So ini adalah 8 elemen yang telah Michael Miller explain untuk penggunaan YouTube. Seterusnya adalah 3 types of videos. Okay, saya flip over this book berkali-kali Michael Miller katakan bahawasanya diulang tiga perkara ni 3 types of video, which is number 1 is informative videos, number 2 education videos, and number 3 entertaining videos. So dia kalau boleh Michael Miller tu katakan dia nak embedkan ketiga-tiga elemen ni dalam video you untuk menjadikan your video itu menarik. Okay. So yes, he said start your video with great content. So pokok pangkalnya, you nak buat apa video pun, you nak orang tengok pun, make sure the content is menarik and appealing enough for people to watch. Especially kita yang berada dalam education system kan, kita nak buat video yang related dengan informative, educative ni sangat susah untuk viral kan, sangat susah untuk orang tengok. Tapi it's up to us to make it creative. Dia tak sama macam video entertainment. You buat benda-benda yang silly, things yang pelik tu yang tak masuk akal, tiba-tiba viewers tinggi. Maybe humans they are attracted to those kind of entertainment, but kita dalam ruangan lingkup yang corporate ataupun education takkan nak buat macam tu kan. So we have to learn how to embed creativeness in our video. Okay, yang first one, entertain, inform and educate. 3 of these elements, make sure it is inside your video. Yang seterusnya adalah target your content. Make sure you punya content tu ada di punya standing lead. Kalau kata you nak cakap pasal satu topik dia saja, make sure you stick to that topic. Jangan pergi menerawang ke tempat-tempat lain. Kalau kata you have so much to talk, make it into a few videos. Jangan buat satu video yang sangat panjang. Saya sarankan zaman sekarang ni orang boleh fokus video I think less than 5 minutes macam tu je. Lebih daripada tu orang dah tak nak tengok dah sebab it's kind of dragging. Lain lah kalau K-drama ke, J-pop ke, I mean any sorts of entertainment mungkin orang boleh tahan lama untuk tengok. Tapi kalau kata information, make it short. Okay. Kemudian write a compelling title. Make your headlines to something orang nak tengok, menarik gitu kan. Kemudian pick a good thumbnail to attract audience. Okay. Speaking of thumbnail, saya pun sendiri sekarang berjinak-jinak untuk buat thumbnail untuk letak kat video saya. Thumbnail tu adalah when you open a YouTube channel, you akan nampak video tu kan satu-satu dekat dia punya tiles kat depan dia kan. So you tak boleh just simply upload videos and then you tak letak thumbnail. Sebab thumbnail tu dia attract orang. So you can Google now what is thumbnails to and then you have the idea what this writer is talking about. Okay. Kemudian work your video uploaded on YouTube on other platforms as well. Okay, maksudnya bila you dah upload video dalam YouTube, you can always share the videos into Facebook, Twitter and Instagram using the URL link. Dekat sini orang boleh dapat tahu, there's a new video in YouTube dan semua kan. Dan kita boleh tengok. Kadang-kadang juga kalau kata subscriber kita kan, bila kita upload je video, subscriber akan dapat notification mengatakan video kita dah keluar. Dan ada juga sekarang button bell apa semuanya kan. Itu one of the ways of how YouTube is trying to engage to the audience and also subscriber of the channels. Okay. Next,
why do you make the videos and what is your goal? Okay, you have to know who is your customer. Maksudnya, kalau kata you are making videos kan, make sure you know the targeted audience is correct for your content lah. Kalau kata you adalah lecturer dalam science ke apa kan, make sure lah you punya students tu dapat. I mean, it's the right. Janganlah you target budak-budak meskom ke apa kan. Itu memang tak sesuai lah. Okay, kemudian what does your customer want or need? Okay, so kalau kata you are a teacher as well, of course, you punya videos tu kena berpaksikan you punya curriculum standards kan, okay? And what are you promoting? What is your content? Yes, again, it goes back to the content. Kalau kata content you tak cukup solid, people will actually not watch lah, okay? And what is your message? Of course, at the end of the video, mesti kena ada satu standing point. This is what I'm trying to stress out. This is what I'm trying to explain to you. And last one is, how will you measure the results of your YouTube videos? Ini you actually boleh tengok viewers berapa, reach berapa. Itu dalam dia punya technical side lah. Dia ada panggil YouTube Studio dekat situ. Dia punya profile you boleh check actually how many reaches, views dan sebagainya. Okay, next. Understanding viral videos. Sekarang ni dah, not sekarang lah. I think 3 to 4 years back, viral videos ni menjadi satu ikutan ataupun trend di kalangan brand owners. Okay, as an example di Malaysia, kita ada Datuk Vida, Alif Shukri, Sajad mungkin. These are the brand owners yang memang berlumba-lumba untuk viralkan produk diorang melalui video. Macam-macam act yang diorang tunjuk. Okay, but nowadays, if you see the trend now, people don't go to that kind of viral, those ridiculous acts, stunts on screen dan sebagainya. Okay, they go on more on strengthening their branding. Okay, so yeah, not all products is sesuai untuk you buat viral video yang berkaitan dengan entertainment yang sebegitu. Sebab tu di sini Michael Miller mengatakan videos that has the E elements, which is entertainment, is easier to get viral compared to videos that are educating and also informative. Tapi itu bukan bermaksud you tak boleh jadikan you punya you punya produk itu sesuatu yang menarik kan. Okay? The idea given by Michael Miller for business owner is to better achieve only thousands or hundreds of targeted viewers rather than millions of viewers that actually have no intention of buying your product. So dia kata it's okay you have a very small scale of people around you, but make sure these are the people that are really your targeted audiences. So dia kata YouTube business, YouTube promotion for these kind of businesses, it should be in a low key fashion. So tak perlulah kata you nak berdiri sangat nak kejar for viral. Okay, and I read a few books, memang betul. Dia katakan viral is not the key of solution to make your product meletup ataupun glamour. Gitu Okay, kemudian tips of shooting on effective webcam ataupun video. Okay, this one, since I think the book was being put in 2010, dia dah printed in 2010, dia tak ada lagi pasal live punya tools. So, sekarang ni saya cuba embedkan knowledge effective webcam ni dan untuk live punya situation. Okay, there are 3 key points untuk you when you start a live video. Yang pertama ialah make it immediate. Nothing fancy, nothing too polished, just you and the webcam one to one. Simple saja, tak perlu kena ada background yang wawum sangat, tak perlu. Just make it simple. Yang kedua, yes, make it simple again. Yes, saya dah repeat tadi, dah cakap tadi. Dan yang kedua, poinnya adalah make it simple. Making it 1 to 2 respondents should be okay. Jangan lebih dari itu. Sebab nanti kan orang punya fokus tak ada. Yang seterusnya adalah watch the lighting. Make sure your lighting tu memang cerah, cantik dan tidak overexpose, supaya orang yang menonton tu dia lebih tenang lah menonton. Sebab for your information, bila kita buat web video, webcam direct macam ni, dia punya resolution quality dia lebih rendah daripada kamera biasa yang kita shoot kan. So make sure it's very simple. Tidak terlalu extravagant sangat. Okay. Yang seterusnya adalah basic tools to start an educational video production. Okay. This is what the bonus that I would like to share. For starters, mungkin yang tak pernah ada background ataupun yang bukan daripada bidang filem ke media dan sebagainya, dia nak buat content. Dia ada content tapi macam mana nak deliver dia tak tahu. Okay, yang pertamanya saya sarankan, I think everyone has smartphones kan. Okay, smartphone sekarang pun dah cukup canggih untuk you buat report, you nak record videos and so. Dan kalau kata ada digital camera ke, ada DSLR ke, semi-pro camera tu, okay, bagus. So you can use that. Okay, yes, make sure semua kamera tu ada function untuk record video lah. Nanti kalau you shoot tiba-tiba tak ada function for audio, you record visual saja, audio tak ada. So those things you kena check dululah. Okay, kemudian you need to have a tripod, of course. Macam situasi saya pada hari ini, tripod tak ada, tak boleh pakai tripod sebab pakai iPad kan. So kalau boleh you cari the appropriate tools for you to do your kerja lah. Okay, untuk mengelak ke footage gegar dan sebagainya. Kemudian lavalier mic. Okay, lavalier mic dalam konteks ini adalah untuk
untuk record you punya audio lah. So kalau kata hari ni saya pakai mikrofon, tapi kalau pada hari biasa kalau saya buat video login, vlog dan sebagainya, saya akan pakai mikrofon lah. So dia punya quality audio lebih bagus. Okay. Kemudian mini lighting set. Sekarang yang tengah in adalah ring lights. Okay, ring light yang untuk makeup artis pakai untuk makeup untuk bagi nampak muka glowing dan sebagainya. Yes, it's good. Dan itu pun murah, mampu milik sebenarnya. Tak perlu nak beli lampu yang extravaganza sangat kan. Okay, yang seterusnya adalah editing software. Okay, some people kalau kata dia dah shoot daripada smartphone, dia nak edit terus pada phone pun okay. Dia buat konsep ala-ala mobile journalism. Tapi kalau kata mereka yang intermediate dan advanced sikit, dia dah shoot kat phone, dia nak puas sikit edit, dia edit kat dalam software yang ada dalam PC, which is it could be Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro for Apple products, ataupun After Effects pun okay juga. Okay, so yang kalau zaman-zaman dulu, I think masa zaman belajar dulu, kita ada Windows Movie Maker. Itu pun ada juga. Tapi kalau kata you are advanced, you nak guna, okay, no problem, tak ada masalah. Mana-mana pun okay. Janji dia punya output dia ada. Alright, seterusnya adalah learn the techniques. Okay, dalam kita buat produksi video, ada penghasilan video, dia ada 3 step. Yang pertama adalah pre-production. Okay, apa yang perlu you lakukan dalam pre-production? Yang pertama adalah storyline. You kena ada plan. Storyline itu is actually a plan or setup before you are doing the actual shooting. Okay, seterusnya adalah shooting setup. Okay, macam mana you have to do the planning. Sebab bila you shoot ni, dia bukan simply as that you boleh buat. And then you kena do the planning in order to make the production smooth. Okay. And if it's a live session, plan the seating arrangement and check the internet connection. Okay. So internet connection tu sangat crucial lah. Kadang-kadang bila kita cakap tu sangkut-sangkut jerk dan sebagainya kan. Okay, sebab tu kita check dulu. Yang seterusnya adalah test run the camera positioning. Okay, camera positioning ni apa yang dimaksudkan adalah you kena tengok looking room you macam mana, head room you macam mana, dan juga check the audio quality. Of course, bila you cakap dengan orang, you nak pastikan orang tu dengar apa you cakap kan. That is the basic fundamental of communication. You deliver, people listen. So kalau kata you punya audio tu tak clear, the message actually tak boleh nak deliver, dan the video is pointless lah. Okay, dengan ada banyak teknologi yang ada sekarang ni, so it's impossible for you not to improvise your technical aspects of the videos. Okay, yang seterusnya adalah production. Okay. Tadi saya dah mention about headroom, looking room dan sebagainya kan. Kalau kata nak tahu more, you can always Google it up. Semua ada apa maksud dia punya istilah dalam broadcasting ni. Lighting, camera positioning, eye level. Of course, bila you buat video, you kena ada eye level yang proper. Dia jadi kekangan bila kita buat video seperti webcam macam ni. Kalau you buka laptop kan, dia mesti macam menongak sikit kan. Sebab tu you kena adjust punya laptop tu bagi tinggi sikit ke apa semua kan. Macam saya buat iPad sekarang pun letak atas buku, saya nak pastikan eye level tu betul-betul sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kemudian audio quality, of course. Voice projection mesti clear. Jangan cakap mumbling ke ataupun fumble bagi orang tak faham kan. Tapi kalau kata live show, you tak boleh buat apalah, tak boleh nak edit. Tapi kalau kata recorded, ini adalah advantage bila you buat video recorded. You salah cakap, you can always edit it masa post production editing. So itu yang bagus sebenarnya. Kemudian be presenter on screen. Ini saya suka tekankan. I had some experience dulu masa muda-muda dulu bekerja sebagai seorang reporter. Presentation, you punya appearance on screen is always the best method to attract people to watch you actually. It doesn't need, you tak perlu jadi cantik ke macam Niloufar, tak. It means that you have to be kemas, looking like having some effort to actually dress up in front of your audience. Kata Steve Jobs contoh dia public figure. Dia pakai hitam pun orang dah suka tengok. Tapi itu adalah dia punya label kan. Maksudnya pakai dengan kemas. Okay. Alright. Kemudian post production. Okay. Post production kita ada visual preview. You kena preview footage you. You dah shoot kan. You kena tengok. Dia appear ke tidak. Dia kata ada tak masalah. Dia punya visual tu gegar ke ataupun dia nampak macam pasir-pasir kan. Dulu kalau kita shoot pakai tape kan, dia nampak macam pasir sikit. So kalau kata sekarang semua digital, kita tengok ada black ke apa kan. So itu you kena check. Okay, kalau kata ada masalah, you kena reshoot balik kan. Okay, kemudian visual editing, of course. Visual editing ada dekat dalam yang saya mention tadi, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects dan sebagainya. Okay, kemudian graphic inserts. Graphic inserts ni maksudnya you punya nama, super name kan, nama you kat bawah, apa tajuk you, mungkin you nak letak apa saja you cakap akan appear dekat sebelah. So those are graphics lah. And then also background music overlay. Kalau kata you kreatif, you tak nak you punya video terdapat boring kan. So letakkan music overlay di bawahnya, di belakang sebagai background. Bukan masa you shoot macam ni you letak music, tak. You masukkan music tu semasa you buat editing.
Okay, tapi jangan over kuat sangat daripada suara orang bercakap. Nanti kan punya message pun tak sampai juga kan. And also, sekarang ni jadi isu bila di mana kita nak mendapatkan music yang tak ada copyright. So I think di YouTube ada satu platform dia kata you search non copyrighted music, dekat situ you boleh ambil music free yang masuk dan tak ada isu copyright lah. Sebab saya selalu ada masalah di mana bila saya suka lagu tu, saya nak ambil masuk dalam video saya, bila saya re-upload balik masuk Instagram ke YouTube, tak boleh sebab ada masalah dengan copyright. So I think I hope the audience semua, kalau kata you boleh counter this masalah, search music yang tak ada isu copyright. Okay, dan terakhir sekali adalah ending credit for your hard work. Okay, siapa yang ada involved dengan you punya video, cameraman ke, audio man ke, lighting man ke, script writer, semua letak. Sebab in this business, in this video production business, this is the only industry yang you actually can put credit for yourself. Itu yang the beauty of this broadcasting ataupun media lain. Okay. And dan juga sekali lagi Malcolm McMillan juga ditegaskan sekali lagi, why you should let YouTube host your videos, because it's free. Once again, it's cost free. Kalau kata you ada status, you tak ada budget nak promote video, kan letak je dari YouTube dan link tu you boleh share pada semua orang boleh tengok. Okay, for your information, YouTube pada tahun, I think saya baru Google semalam pada Freshie Sites, in 2020 YouTube is the second most visited and viewed website in the whole wide world. Ini kira dia punya latest lah. Yang first of course Google lah. Yang second adalah YouTube. So you bayangkan, all of people ramai dekat situ. Dia macam a big marketplace. So kenapa you tak nak promote ataupun letak video dekat situ untuk orang tengok? Okay kan, kalau kita nak buat video, kita nak orang tengok, betul tak? So bila you letak dekat tempat yang ramai orang ada, of course chances untuk orang tengok adalah tinggi. Okay lah, kita buat pecahan daripada 10, mungkin 2 orang akan tengok. Okay lah kan? Sebab kita tak keluarkan costing apa-apa. So I think this is the best platform lah for you to put your videos. Okay, kemudian kalau kata you ada platform server you sendiri ke, Facebook you ke apa kan, contohlah kita buat website, you ada nak masukkan video tu semua melibatkan money kan, so dia agak costly. Dan kalau kata you letak videos you online teaching you dekat dalam Facebook, hanya orang tertentu saja boleh tengok, so sayang. So better you letak dekat YouTube anyone can access. Okay, so and of course, YouTube videos you boleh embed pada macam-macam platform, Twitter, FB, Instagram dan sebagainya. Okay. So start your videos with great content. You should entertain, inform, educate, target your audience, write a compelling title, pick a good thumbnail to attract your audience. And last kali, please dah buat video kat YouTube tu, share je dekat Facebook, Twitter dan Instagram because it's free. Okay, so that's about it from me of YouTube online marketing for any businesses, classes, education dan sebagainya. So I hope you can actually benefit from my content just now. Okey, itu dia perkongsian berkaitan dengan YouTube yang kita boleh gunakan sebagai tujuan untuk teaching and learning pada masa akan datang. Baiklah Puan Farizah, kita buka kepada soalan. Mungkin ada di kalangan, saya rasa hari ini kita mempunyai peserta yang paling ramai, iaitu melebihi 300 untuk hari ini. Terima kasih diucapkan. Thank you for the support. Yes, terima kasih kepada semua yang support, yang menyertai webinar PTSS. Mungkin sebabkan penceramah kita pada hari ini hebat dan juga tajuk pun menarik. Mungkin ada nak tanya soalan, mungkin lepas ni tuan-tuan dan perempuan mungkin boleh jadi jutawan YouTube. Mana nak tahu kan, dengan posting video berkaitan dengan teaching and learning, boleh jadikan ianya sebagai pendapatan sampingan. Ada yang nak tanya soalan? Okey. Okey, ada 2 yang angkat tangan. Ya, betul. Boleh terus silakan unmute your microphone and then teruskan dengan soalan. Hello. Hi. Teruskan dengan soalan anda. Yes. Terputus Ada lagi? Kalau tak ada, saya nak tunjuk satu, boleh tak? Saya nak share something. Go ahead. Kaitan dengan, ini adalah YouTube e-learning PTSS. Kita nak promote sikit. Pada yang sebelum ini yang ketinggalan webinar yang sebelum ini, kita ada upload di e-learning PTSS. Anda bolehlah
cari e-learning PTSS untuk dapatkan video-video berkaitan dengan kita ada berkaitan dengan penggunaan Microsoft Teams, kita ada assignment CDOS LMS 3.5, kita ada Google Drive, kita ada semualah siri-siri webinar sebelum ni kita upload di sini. Mungkin yang ketinggalan boleh follow, subscribe, like, tekan butang loceng tu sekali. Bila kita upload, dapatlah ya. Ya. Okey, soalan? Ada soalan? Tak dengar Ada yang angkat tangan ni, Pai. Guess. Okey, Pai. Encik Pai Cik Pai tu sekarang. Saya cakap kental kan? Itulah pasal. 3 people raise their hands. Okay, let us see. What's your question? Hello? Encik atau Encik Zulhan ada angkat tangan. Ada soalan? Okay. Angkat tangan tapi tak tadi soalan ni. Malu. Mungkin tak terkeluar kot. Itulah dia audio dia. Ataupun boleh chat dekat chatting. Betul. Letak chat pun okey. Kita boleh chat baca pun kan? Boleh. Kita boleh baca. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Encik Eza. Daripada Cik Eza. PTSS. Saya dah nak Okey. tanya sikit lah. Mengenai YouTube ni. Tadi Puan Fariza ada mention mengenai yang organisation dia macam CEO yang always publish dia punya monthly speech ataupun dia punya weekly talk dekat YouTube. So ada mention untuk kita restrict the content to community. So boleh elaborate sikit lah macam mana kita nak make it done Okay, good. Very good. That's a very good question. Saya pun baru discover pasal tool, the option how you can do that. Okay, once you publish the videos kan, dia dah proses, dia dah letak that proses 100% semua kan. Okay, once you dah proses, you dah ada ada 3 option kat bawah tu. Satu, public, private ataupun unlisted. Okay, so kalau kata private, of course, no one can watch it unless you as the owner. Atau kalau kata public, anyone can access. Kalau kata you letak dekat untuk YouTube for kids pun budak pun boleh akses juga. Dan yang ketiga, button unlisted. Okay, ini adalah di mana bila you tekan unlisted, dia takkan appear dekat you punya YouTube channel. Orang tak tahu yang video tu wujud. Tapi kalau kata siapa yang ada link kepada video tu, they can always watch it. Macam tu. Konsep dia macam tu. So bila dah macam tu, orang klik pada video tu dan you dah buat mode unlisted. Jadi sesiapa saja yang ada link tu sahaja yang boleh tengok. Orang lain yang tak ada link tu tak boleh tengok. So macam itulah. Kalau kata benda tu something yang kalau kata rahsia sangat, mungkinlah tak sesuai nak kat YouTube kan. Takut dia leak ke apa. Tapi kalau kata setakat announcement bulanan, pembunuh bulanan sebagainya, boleh. Memang sesuai untuk you letak dalam mode unlisted. So kalau kata you tak nak video tu anymore on YouTube, just delete. Tak ada masalah. Bila delete tu pula, YouTube akan tulis, do you want to delete this video forever? Itu bunyi macam dah nervous kan. So whereby bila you dah start delete video tu, memang video tu dah tak ada lah kat platform, mana-mana platform pun. Ya. Adakah saya menjawab soalan? Okay, faham. Cuma let's say, that mean kita set the video jadi unlisted, then link to the video tu kita kena distribute in other platform lah. Contoh macam WhatsApp group or Telegram or something like that lah kan? Ya, betul. Alright, sangat menjawab. Terima kasih banyak Puan. No problem. Thank you Cik Zar. Ada soalan lagi? Ada peserta yang ingin tanyakan soalan? Boleh teruskan dengan soalan anda. Okay. Ada? Mungkin dia nak tanya tapi tak terkeluar kot sebab audio mute ke apa kan. Okey, saya mungkin saya tanyakan dulu soalan. Okay, no problem. Berkaitan dengan bila kita kata kita akan dapat bila kita ada followers untuk yang subscribe kita punya page YouTube. Berapa banyak followers dan macam mana dia punya proses ataupun requirement
yang YouTube berikan ataupun YouTube senaraikan untuk kita macam untuk dapatkan duit atau sebagai sumber pendapatan. I think lebih daripada 100,000 you akan dapat. Dia I think tak sampai 1,000, dia ada certain sebab hari tu yang kata Pavitra dia terus viral dan YouTube dah start bayar dia. Kan dia tak sampai 1,000 lagi masa tu. Memang dah YouTube bayar. Itu satu. Kalau kata viewers okay, saya ada post satu video dia, nama dia video lagu Politeknik pada tahun 2016 macam tu. Dia punya viewers until today dah lebih 100,000. Tapi saya tak dibayar apa-apa lagi setakat ni. Okay. Dia cuma mungkin akan bayar pada subscriber lah. Kata you punya subscriber dah mencecah sekian-sekian amount, itu saya kena study lagi. Baru dia akan bayar. Dia tak tertakluk pada viewers dia lebih kepada subscriber. Yang lebih ramai subscribe lebih mungkin itu yang dia akan bayar. Salah satu kriteria dia kan. Betul. Sebab tu YouTube galakkan you untuk subscribe channel tu. Sebab tu bila kita tengok video setengah-setengah video sama ada video klip ataupun drama dan sebagainya, sebab tu ada iklan di pertengahan ataupun mungkin itu sebabkan dah ramai subscribe video tersebut ataupun page kan. Baiklah berkaitan Okay, dan juga kalau kata you nak support lah you punya idol lah. Contohlah ramai sangat minat BTS sekarang ni kan. Okay, so they prefer to watch the video clip on the original site with by Big Hit. Big Hit tu adalah agent kepada BTS ni kan. Dia akan cakap, you all support BTS dengan tengok the original video. Jangan tengok yang di-upload by orang lain. So daripada situ, dia akan diiklan sebelum tu kan. Dan kalau boleh jangan skip. Macam tu, sebab bila you skip, orang tu mungkin lah, saya tak tahu macam mana how it works, but if you skip the iklan, orang tu mungkin dapat less paid ke ataupun not paid at all kan. Sebab tu kalau kata you nampak iklan pada you punya YouTube channel yang you tengok tu, kalau you nak support dia, you jangan skip iklan tu, you tengok je sampai habis. Itu I was netizen ni lah, sembang-sembang saya nampak begitu kaedahnya. Macam-macam cara orang buat duit sekarang ni, senang je. You buat something viral, on. Mungkin tips juga kepada semua pensyarah, mungkin bila kita buat video pembelajaran, mungkin kita boleh share, maksudnya kalaulah katakan kursus ataupun subjek tersebut bukan maksudnya subjek tersebut boleh share, boleh kongsi ataupun banyak kelas yang ambil subjek tersebut, mungkin pensyarah boleh buat video dan share dengan kelas-kelas yang lain. Betul. Secara tak langsung akan naikkan viewers dan juga mereka yang boleh subscribe. Itu mungkin salah satu cara kita boleh gunakan untuk kita dapatkan sumber pendapatan daripada YouTube. Ya, betul. Dan juga kalau kata you nak buat live video pun di YouTube pun sangat digalakkan sebab dia punya resolution, quality dia lebih baik daripada buat di live di platform yang lain, sebab kita dah pernah cuba. Dan juga kita nak download balik video tu daripada YouTube pun senang sebab kita dah ada online YouTube downloader for MP4 ke MP3 kan. Tapi kalau kata Facebook, saya tak sure macam mana you nak download video bila you buat live. Tapi kalau di Facebook, kalau di YouTube, you buat je live, later on bila dah habis tu you nak download video tu untuk simpan dan sini pun okey, tak ada masalah. Okay. Dia directly boleh download. Okay. Betul. Baik, mungkin ada soalan lagi yang ingin ditanyakan oleh peserta. Jangan lepaskan peluang bersama dengan penceramah hebat kita pada hari ini, Puan Fariza Issa. Berkaitan dengan tajuk YouTube sebagai salah satu method untuk teaching and learning. Ada soalan? Ada yang dah on mikrofon? Boleh on mikrofon dan terus tanyakan soalan. Encik Kaswadi bin Ali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Encik. Okay, nak tanya ni, apa ni? Ya. Ada tak contoh-contoh? Encik Kaswadi dari Poli mana ya? Dari Poli Kuching. Oh, Poli Kuching jauhnya. Jauh. Okey, teruskan soalan. Teruskan. Sebenarnya saya ni dipaksa untuk tanya soalan. Jujur sangat ni. Specifically Cik Zulhan yang suruh tanya ni. Oh, okey. Okey. Ada tak contoh tutorial nak buat video, especially yang PDP ni untuk online learning ni kan? Tutorial contohnya tutorial. Kaedah-kaedah membuat video yang simple. Kalau ada boleh tolong tunjukkan ke macam mana ke. Okay, alright. Thank you so much Cik Kaswadi. Boleh saya jawab ke Cik Saiful? Ya, silakan.
Okay, sebenarnya aside of this webinar session, saya juga banyak producekan video-video yang berbentuk educational informing lah. Kalau kata nak video yang cara untuk buat video PDP ni ada on the way sebenarnya. Saya dah buat skrip dia. Later on nak shoot pun hari ni juga. InsyaAllah kalau dah siap saya sharekan link dia. Mungkin Cik Saiful boleh nak distribute kepada rakan-rakan yang sedang menonton sekarang ni. Boleh, kita boleh letakkan di page Facebook e-learning PTSS. Ya. Boleh. Dah Boleh. siap nanti saya sharekan. Memang kita saya sharekan step by step lah macam mana nak mulakan. Macam tadi saya dah ajar pre-production, production dan post-production kan. So actually 3 elements ni dah cukup dah untuk you all startkan video production sendiri for PDP. Okey. Saya rasa guna handphone pun boleh kan? Betul. Tapi kebanyakan tak tahu yang guna handphone, saya rasa dia kena record video tersebut dalam keadaan handphone tu melintang. Melintang boleh, nak buat portrait pun boleh, tak ada masalah. Boleh Dia depends on macam contoh kalau kita buat live kan. Saya pun dulu saya baru belajar juga dia ni buat live. Kita buat bersama bahagian ambilan pelajar itu. Saya ingat saya dah buat macam ni sebab saya nak dapatkan two shots. Tapi bila kita tengok dalam Instagram, dia sengit. And then viewers kata pusing lah kamera. So kalau kata live, you tetap kena buat macam ni. So for your information untuk macam ni tu macam mana sekarang, tu? Ni macam ni. Orang panggil portrait style. Portrait. Okay. Jadi kalau live you tak boleh tukar macam ni. Tapi kalau kata you buat recorded, you can always do it like this ataupun buat macam ni. Tapi kalau kata recorded, since you nak edit kan, resolution YouTube pun macam ni juga kan. Dia bukan straight macam ni. So better you shoot macam ni. Tak nampak. Puan Fariza boleh share tak screen? Oh, okay. Sekejap Alamak. Share screen Ataupun jangan tutup kamera. Kamera dah on tak? Cuba on kamera. Okay, dah nampak Okay, YouTube Okay. Okay, contohlah YouTube for Kids kan. Okay. So ini yang you nampak ni adalah resolution dia punya screen So kalau kata you buat video tutorial, it's best to open in this lah, in this size. You see, sekarang ni dah jadi trend di mana orang dewasa dia produce video untuk kanak-kanak macam ni. Memang viewers dia sangat-sangat tinggi. You tengok Ryan's Toy Review kan? Dah kaya dah budak tu, baru 7 tahun. Okay. So this is sample lah. Okay, sample. Okay, mungkin ada peserta ada soalan? Ada nak tanya soalan lagi? One more moment. Is there something else? Okay, saya share saya punya channel lah kot sekejap Boleh, silakan. Okay. Share screen. Sekejap. Assalamualaikum. Salam. Boleh dengar suara saya? Boleh. Ya. Okey, saya Silakan Raimi dan daripada Kolej Komuniti Seberang Jaya. Okey. Saya nak tanya pasal share screen dekat komputer. Kalau ada dashboard sebenarnya saya minta maaf lah sebab saya baru masuk tadi. Selain yang biasa saya pakai OBS Studio. Okay, and then kalau ada lagi tak yang lain selain pada OBS Studio yang boleh kita screen kita buat recording screen kan, selain pada yang OBS Studio, untuk kita nak gunakan ni lah, untuk kita macam kita nak display apa-apa daripada skrin kita kan, untuk student tengok apa yang kita boleh tunjuk as kita punya modul yang kita nak ngajar tu lah. Okey, Puan Fariza. Itu saja Cik Raimi InsyaAllah itu saja. Terima kasih. Ini soalan ni untuk YouTube ke ataupun untuk Microsoft Teams sebab saya pun confused. Tak. Maksudnya yang ni kita cakap pasal YouTube kan. Okay, actually kalau kita nak buat satu soalan untuk YouTube, selain daripada yang biasa dibuat, kita buat unlisted punya listing dekat dalam YouTube.
Kalau kita pakai private, itu lagi okey ke ataupun kita pakai unlisted? Sebab kalau public Okay. memang tak sesuai kan. Okay, sebab kalau kata you buat private kan, tak ada orang boleh tengok kecuali you. Kalau private, let's say kata kita ada link tu, kita bagi dekat student untuk Dia tengok. tak boleh buka. Dia tak boleh buka. Oh, dia tak boleh buka kan. You kena buka Private. unlisted juga. Private ni kita sajalah yang kita boleh Ya, tengok. betul. Ataupun mungkin juga kalau buat private tu, macam mana tak dengar? apa tujuan sebenar yang YouTube nak buat yang untuk private tu? Okay, kadang-kadang video tu mungkin dia tak siap di preview oleh orang. Contohlah, I adalah video maker. I produce untuk satu company ni kan. Okay, video tu tak habis di approve oleh company. Tapi cara mekanisme kita nak share pada orang tu adalah melalui YouTube. Mungkin nak bagi Google Drive besar sangat size ke apa kan. So you letak dalam YouTube dulu. Kalau kata video tu ready for release, you akan tukar dia punya mode kepada public ke apa semua kan. Tapi saya juga ada pernah terbaca kalau kata you buat private, kalau kata you select a few names yang tertentu saja untuk tonton video tu, hanya orang itu saja yang boleh tonton. So agak renyah lah untuk you kan. You nak pilih student nama seorang-seorang kan untuk tengok. So it's best for you to put unlisted. Bagi link tu dan you tak payah nak pilih siapa-siapa untuk yang boleh tengok video tu di YouTube. Dan dia dan lagi satu, benda tu tak ada boleh kalau orang search pun dia tak jumpa lah dekat. Tak jumpa. Okay, lepas tu selain daripada kita nak pakai YouTube, ada tak mekanisme lain yang macam saya punya plan, saya nak buat Google Form, and then dalam Google Form saya akan insertkan video lah. So student akan tengok melalui Google Form. Okay. Maksudnya dia tidak melalui YouTube yang betul lah. Dia akan tuntun video tu dalam Google Form. So reasoning why you use Google Form tu kenapa? Actually saya nak capture dia orang punya attendance as macam masuk kan ada timestamp punya dia orang punya kehadiran dalam Google Form tu. So it's 2 in 1 lah. Okay. Sebab student saya ni student saya di College Community kan. So dia orang punya motivasi nak belajar untuk betul-betul nak effort lebih tu agak kurang lah bagi saya punya student lah. So saya gunakan kaedah Google Form ni sebab nak memudahkan dia orang akses melalui handphone, tak perlu nak dekat just dalam satu tempat saja. Okay, saya first time dengar ni video dia letakkan dalam Google Form sebab in a way you nak ambil attendance dan sebagainya kan. Satu lagi biasa orang guna kalau poly dia ada CDOS kan, betul tak? CDOS kan ada boleh tengok video, boleh bagi assignment semua kan? Betul ke Cik Saiful? Betul CDOS. Kalau di college community dia tak ada CDOS kan. So as an alternative dia gunakan Google Form. Lagi lah. Okay. Pakai juga CDOS tu tapi ada benda lain lah. I see. Okay. Thank you for sharing. Baru saya tahu ada pesara yang menggunakan Google Form tu sebagai medium untuk ambil attendance dan juga tonton video, share videos. Okay, kita go back to the fundamentals of YouTube ni. YouTube ni sebenarnya digunakan sebagai platform untuk sebaran luas. Whereby untuk brand owners especially dia mention kat sini pun brand owners untuk bagi awareness pada orang tentang apa produk diorang buat dan apa yang dia ada. Okay. So kalau kata kita dalam kluster yang kecil kan, maksudnya para pelajar antara pensyarah dan juga student. I think okay, maybe you could teruskan juga dengan Google Form tu. Why not you upgrade sikit you pakai you punya YouTube ni? Sebab in a way it could actually elevate your personal branding sebab you create content. So bila you letak kat YouTube, I think kalau kata content tu sesuai untuk orang ramai tengok, why not? Kan? You boleh teruskan juga Google Form tu, tak ada masalah. Tapi I suggest you to use actually YouTube to amplify and share your videos yang you dah pun produce. Betul. Okay. Thank you so much. Terima kasih Cik Rahimi. Okay, ada soalan lagi? Kita buka lagi untuk soalan. Yes, ada saya nampak tadi. Ada ya? Mana kita cari tengok. Cik Rahimi ke tu? Cik Faris, silakan. Hello Cik Faris, silakan.
Ya, Cik Faris. Mungkin ada Hello. soalan nak tanya. Hello Cik Faris. Mungkin unmute kan ke mikrofon tu? Cik, macam saya pula jadi moderator kan? Sorry. Terbiasa. Tak apa. Dah biasa kan. Saya faham. Jangan risau. Okay. Cik Faris ada? Mungkin dia Dia unmute tertekan lagi tu. unmute. Unmute, dia tekan button mute tu. Dia kena unmute tu. Assalamualaikum, saya nak tanya. Waalaikumsalam, ya silakan. Silakan diri puan dari mana? Saya Faizah daripada PSA. Okay, Puan Faiza, silakan. Saya nak tanya berapa macam puan tu Cik Fariza ni? Mana-mana pun boleh. Puan boleh, Cik Boleh. boleh. Saya nak Fariza tanya je pada Fariza. Aha. Berapa lama masa kita nak buat YouTube tu, kita perlukan masa kan? Masa untuk kita buat shooting kita punya video, nak suara apa. Biasanya Fariza buat kat mana? Kat rumah ke ataupun dekat office? Contoh sebelum saya macam kalau kita dekat office, kita dengan kelas online semua kan, kita nak set kita punya masa tu. Jadi macam Fariza buat tu berapa lama jangka masa nak siapkan satu video YouTube tu? Okay, terima kasih Puan Faiza. Soalan lagi seterusnya? Ada lagi kan? Tak ada, tu saja. Okay, terima kasih Puan Faiza. Soalan yang menarik. Saya dengar pun nervous dengar. Okay, berapa lama nak hasilkan satu-satu video? It depends actually. Saya punya equipment yang saya ada, saya terus terang daripada 10 saya bagi skala, 7 saya beli dekat Lazada. So bila beli kat Lazada ni maksudnya produk dia bukannya high-end, bukannya professional yang sepenuhnya. So bila jadi macam tu kita kena innovatekan cara macam mana kita nak jadikan kerja kita, output mesti ada. Proses macam ni, kalau you guys tengok apa yang saya buat memang pening kepala lah. Audio kat tempat lain saya record, visual kat tempat lain saya record. Even sekarang pun saya tak ada tripod yang proper nak letak iPad, saya letak atas buku saya. Asal kita modify, dia bagi jadi output yang penting kan. Itu adalah the beauty of doing videos ni. Yang penting output tu kena cantik. Behind the scene belakang tak apa. Okay, so untuk produce kan, video ada banyak jenis ada yang interview, ada yang mungkin yang sharing session macam ni, ada juga mungkin storyline yang berbentuk promotion yang tak ada menggunakan suara, hanya lagu sahaja. It depends. Tapi kalau kata saya personally kalau kata video tutorial macam ni, kalau saya fokus betul-betul maximum I can go to 5 to 7 hours. Itu termasuk dengan audio, video, dan juga konten lagi sebab dia melibatkan satu proses yang panjang sebenarnya kalau production. Kalau di TV station saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan kalau kata majalah 3 dia nak produce satu program tu yang you all tengok 1 jam di TV tu, it could take like 3 to 4 weeks untuk produce sebenarnya. So kalau kata kita ni itu, tapi sebab dia banyak, dia complicated kan, ada insert sebagainya. Tapi kalau kita as lecturer, saya suggest daripada you all kalau nak buat video online tutorial, jangan buat lebih daripada 10 minit. Kalau boleh less than that, 5 minit pun lagi bagus. Sebab lagi panjang, lagi lama you nak edit kan. And then kadang-kadang kamera kita pun tak boleh nak tampung dia punya storage lama-lama sangat kan. So untuk pre-production, saya cadang you ambil masa 1 hari je untuk planning, script, equipment apa nak prepare kan, kat mana you nak shoot dan sebagainya. Yang kedua, untuk production you jangan ambil masa lebih daripada 2-3 jam. Tengok aspek technical you macam mana. Kalau kata ada technical mishaps, mungkin lama sikit lah, dia punya masa dragging. Tapi kalau kata okay, smooth, tak ada masalah, jangan ambil masa lama sangat. Okay. Kemudian untuk post production, you ambil masa dalam itu lama sikit sebab you nak kena edit kan, you nak kena check footage apa sebenarnya kan. So for one video with the duration of 5 minutes, don't take more than 3 days to do it. Fokus. Yang penting fokus. Jangan ambil masa dragging lama-lama apa tak. Okay? 3 days, I give you 3 days. Tapi 3 days tu saya rasa bukan sepenuhnya kan. Nanti tak makan, tak minum 3 hari. Betul. Yelah, kena duduk rehat. Jangan menghadap PC je, sakit mata tau sebenarnya. Kadang-kadang video saya malas nak buat saya bercakap depan kamera kan. Mungkin saya tak ready. Saya buat voice over saja. Voice over kalau kata mungkin berminat nak belajar macam nak buat voice over, boleh. Kita boleh adakan satu session how to do voice overs on PDP punya konsep. Okay. Puan Faiza? Hello? Okey, saya dapat. Satu lagi nak tanya lagi satu, boleh tak?
Boleh, Okay, silakan. Silakan. Saya tengok moderator menggunakan mic. Okey. Kalau sekiranya kita gunakan headphone sebagai media untuk voice kan, kadang-kadang kita punya voice tu tak berapa nak kuat dan kita pun terpaksa terlalu cakap terlalu kuat menggunakan headphone. Jadi sekarang setuju. saya nak tanya pendapat, apa suggestion bila kita rakam suara ataupun kita buat secara live. Okay. Saya sebenarnya ada video nak tunjuk. Boleh tengok ke sekejap? Boleh. Yang berkaitan dengan technical ni. Saya faham ramai yang tertanya-tanya pasal technical ni. Okay, share screen, start broadcast. Okay, let's watch this video Okay, what I'm showing here. Tengok dulu. Ada sound Tak ada sound? Okay, saya cerita je lah. Alright, bercakap pasal tripod tadi tu, ini adalah brand Olanzi yang boleh didapati di Lazada ataupun Shopee. Okay, boleh pakai tu DSLR, phone. Jadi sebelum you buka apa-apa, make sure you baca instruction dulu. Saya dalam video ni saya tak buka instruction, terus terjah je. Okay, you can just get this, I think around tak sampai 100 pun. Dia punya material besi yang keliling tempat pemegang tu adalah getah. Memang sturdy lah. Boleh. Saya boleh share. Boleh, teruskan. Boleh, tak Saya ada share masalah. Boleh. So this is a review that I did a few days back. Okay, kat bawah tu untuk buka. Dan okay, this is just a video that I did for my YouTube channel lah. A very laid back punya style. Okay. So, boleh letak phone dekat dalam tu. Kamera kat situ. Boleh letak phone dekat dalam tu. Yes. So, it's 2 in 1 lah. Either you can put camera ataupun letak phone. Okay. So, very handy. I'm actually using it now untuk kamera. So harga pun murah, tak sampai saya bukan buat promote barang saya just bagi tahu. Kegunaan barang tu. Yes, I don't sell it, I don't gain anything. Okay, so this is a microphone. It's called a lavalier microphone whereby dia you boleh cucuk terus direct kepada handphone ataupun kamera dan tidak memerlukan apps untuk di-download. Dia boleh terus pakai sahaja. Saya dah beli I think 3-4 kali dah, rosak beli. Dan harga pun tak sampai RM50 tuan-tuan dan puan. It's very cheap. Tapi kualiti dia pun bagus. Audio capture. Apple actually, not Mac. Okay. So that is click on. So you can just letak dekat you punya baju. Okay. Juga saya nak ucapkan terima kasih kepada tim PTSS lah. You all juga yang propose kat saya beli yang ini. Okay. So PTSS ni punya niche area dia memang video kan. So I think lecturer dia memang cukup hebat lah. Gitu. Dia tahu apa yang bagus, apa yang tak. Okay, so that's about it. Okay. Sekejap Okay. Puan Faizah, adakah itu menjawab soalan? Bolehlah sedikit sebanyak saya rekomenkan untuk Puan belikan mic, beli mic itu. Okey, terima kasih. Okay. Sama. Selamat maju jaya, terima kasih. Sama.
Okey, ada lagi soalan nak ditanyakan kepada penceramah pada hari ini? Silakan. Sebelum kita wrap up. Ya. Oh, tak ada dah. Tak ada dah. Okey, tak ada dah. Masa dah time dah pukul 11. Okey, masa dah time ya. Masa dah time. Okey, silakan Puan Fariza. Sebelum kita akhir, mungkin kata-kata akhir yang ingin Puan berikan kepada semua yang menonton webinar pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada semua yang support sesi webinar pada hari ini, especially untuk enhancing the usage of YouTube. InsyaAllah lepas ni kalau kata perlukan lagi information, in-depth pertanyaan lah berkenaan dengan penghasilan video ni, bolehlah kita terus berhubung. InsyaAllah saya dengan Cik Saiful pun selalu berhubung juga. Kata kalau nak slides pun boleh, tak ada masalah. Cik Saiful boleh share juga nanti kat dalam okay. From time to time saya akan producekan lagi video on how to create videos dan juga penggunaan YouTube ni lah untuk persebaran maklumat. Okey, itu saja ya. Ya. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Puan Siti Fariza Muhammad Isa atas perkongsian pada hari ini yang cukup menarik. Sebelum itu, okey, kita tengok kepada slide untuk webinar ini. Okey, coming up next esok kita ada topik yang menarik, Designing Informative Site and Digital Certification through Google Platform oleh Tuan Haji Nasir Effendi Mak Nasir. Pada hari Rabu kita ada Digital Tools for Flip Classroom oleh Puan Mas Niza Yusof dan Encik Sarijan Ahmad. Pada hari Khamis kita ada e-learning, kesediaan pensyarah dari segi psikologi dan emosi bersama dengan pegawai psikologi PTSS Puan Raja Rabiatun Adariyah Raja Mamat. Dan akhir sekali, ini adalah slot yang terakhir pada minggu ini dan pada sesi webinar pada kali ini kita ada test blank space synchronous teaching and learning tools oleh Encik Ahmad Nuzid Rosli, merupakan pensyarah daripada Universiti Perguruan Sultan Idris UPSI. Okey. Baiklah, kepada anda untuk dapatkan sebarang maklumat ataupun link untuk webinar-webinar yang seterusnya, boleh dapatkan ataupun boleh follow page e-learning PTSS. Mungkin boleh scan QR code di situ untuk directly masuk ke e-learning PTSS. Okey. Dan juga kita ada YouTube channel. Boleh terus masuk ke YouTube channel untuk dapatkan rakaman video yang sebelum ini yang mungkin anda ketinggalan untuk belajar tentang online learning punya application berkaitan dengan benda ataupun apps yang boleh kita gunakan untuk online learning. Boleh terus ke YouTube channel e-learning PTSS. Okey. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua peserta pada hari ini. Sila scan borang kehadiran QR code ini untuk dapatkan borang kehadiran. Pastikan anda mengisi maklumat yang tepat dan betul. Jika sekiranya anda tersalah isi ataupun key in email dan sebagainya, anda tidak akan dapat email slip kehadiran. Mungkin boleh serahkan kepada pegawai latihan anda 2 jam untuk hari ini dan kumpul selama 6 jam untuk dapatkan 1 hari berkursus. Okey. Dah scan QR code. Okey, itu saja sesi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Puan Siti Fariza Muhammad Isa atas perkongsian yang cukup menarik pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton ataupun menyaksikan webinar pada hari ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi esok. Bye. Cik, tak sempat attendance. Oh ya, tak sempat untuk ni ya. Attendance. Okey, mungkin boleh copy. Okey, Puan Fariza, terima kasih ya. Alright, no problem. Okay. Thank you. Thank you, bye. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.